Но очень рад поделиться этим учением, то, что я полюбил. Je suis vraiment très heureux de partager avec vous cet enseignement, c'est ce que j'aime. И прямо сейчас мы можем сделать что-то, что нас вернет к себе. Et tout de suite, on peut faire quelque chose qui va nous faire revenir à nous. Прямо сейчас будьте внимательны, то, что будет происходить для вас. Soyez attentifs à ce qui va se passer avec vous maintenant. Дай комье, пусть дух источника освещает меня своим светом и проходит через меня своим состраданием. Que l'esprit de l'origine m'éclaire de sa lumière et me pénètre de sa compassion. Чокорей, пусть сила Дао, Рейки будет в этом пространстве сейчас. Shokurei, que la force de Dao soit dans cet espace maintenant. Сейхэки, пусть сила будет в моих мыслях и чувствах, ибо Дао и человечество едины. Seiki, que la force soit dans mes pensées et mes sentiments, car le Dao et l'humanité sont un. Хонша Зашанен, пусть дух во мне встретится с духом вас, за пределами пространства и времени, для мира и гармонии. Honshaze Shonen, que l'esprit en moi rencontre l'esprit en vous, au-delà de l'espace et du temps, pour la paix et l'harmonie. И можем на мгновение закрыть глаза и ощутить эффект этих жестов, этих слов, этих символов на все наше существо. Et nous pouvons fermer les yeux et ressentir l'effet de ces mouvements, de ces gestes et symboles sur nous, tout notre être. Мы можем сделать глубокий вдох. Nous pouvons inspirer profondément. И с этим более гармоничным состоянием, в этой связи мы начнем. Et dans cet état plus harmonieux et dans ce lien, on va commencer. Сегодня я хотел бы поделиться с вами о Рейки Дао Де Ки. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris dans le Reiki Tao Te Ki. Древнее и одновременно новое учение Дао Де Ки. L'enseignement ancien et en même temps nouveau de Tao Te Ki. Меня зовут Андрей Шакиров. Я один из руководителей школы Рейки Дао Де Ки и являюсь посвящающим мастером. Je m'appelle Andrei Shakirov, je suis l'un des directeurs de l'école de Reiki et je suis un maître initiateur. Я очень рад, что прошел все уровни инициации рядом с мастером. Je suis très heureux d'avoir passé tous les niveaux d'initiation à côté de notre maître. И благодаря Энее. Et avec Enea. Когда мой возраст подошел к 30 годам, я начал поиск духовных учений, учителей. Quand j'étais à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à chercher des enseignements spirituels. Я узнал о рейке в 2000 году в Индии от одного из саньясинов Оша. Et j'ai connu Reiki en 2000 en Inde grâce à un des élèves de Osho. Я получил первое посвящение по линии Микао Усуи, куда приехал искать духовных мастеров. Et j'ai reçu ma première initiation dans la lignée de Mikao Usui, où je suis allée chercher mes maîtres. Я испытал ощущение, силу, благость того, что я не знал в обычной жизни. Et j'ai prouvé un sentiment de force, de béatitude, de quelque chose que je ne connaissais pas dans ma vie. Я получил инициацию, но я не получил инструкцию. J'ai reçu l'initiation, mais je n'ai pas reçu les instructions.
Мне дали инструмент, но чего-то существенного не хватило. Et on m'a donné un outil, mais il manquait quelque chose d'essentiel. Как сейчас я понимаю, из своей ложной личности, из своих негативных черт характера я неправильно использовал этот метод. Et je comprends maintenant qu'à cause de ma fausse personnalité et mes traits négatifs de caractère, j'ai pas correctement utilisé ce méthode de travail. И я оставил его. Et je l'ai laissé tomber. Я продолжал искать учения, живого мастера. Et je continuais à chercher l'enseignement et un maître vivant. Мне повезло. В 2006 году я нашел того, кто стал моим мастером. Et j'ai eu de la chance. En 2006, j'ai trouvé celui qui est devenu mon maître. Во всяком случае, то, что во мне есть настоящего, доброго. Au moins pour ce qui est de vrai et de bon en moi. Тогда при первой встрече словно электрический разряд прошел по всему моему телу. Lors de la première rencontre, c'était comme si une décharge électrique traversait tout mon corps. Что-то во мне сказала, нашел. И вот уже 16 лет я являюсь его учеником. Quelque chose en moi disait, j'ai trouvé, et ça fait déjà 16 ans que je suis son élève. Помимо всей грандиозности и комплексности его учения, он передал нам учение Дао Дэ Ки. En plus de toute la grandeur et de la complexité de son enseignement, il nous a aussi transmis l'enseignement de Tao Te Chi. В 2008 году мастер начал обучение в рейке Дао Дэ Ки. Et en 2008, le maître a commencé la formation de Reiki Tao Te Chi. Почему я сегодня хочу поделиться с вами этой практикой здесь, в поле психоантропологии? Pourquoi je veux partager cette pratique avec vous aujourd'hui, ici, dans le champ de psychoanthropologie? Ведь это нам было передано в рамках обучения Самадева. Vu que c'était transmis dans le cadre de l'enseignement de Samadeva. Во-первых, потому что вся Самадева вышла из психоантропологии, и эта практика как необходимый инструмент для ученика. Tout d'abord parce que tout est sorti du Samadeva et c'est une pratique et un outil nécessaire pour les élèves de PA. Эта практика для того, чтобы сгармонизировать все его существо. Cette pratique est destinée pour harmoniser tout son être. Для меня, как и для многих тех, кто приходит на путь психоантропологии, pour moi, comme pour beaucoup de ceux qui viennent sur le chemin de psychoanthropologie, это был самый простой метод, которым мы можем начать делиться практически сразу. C'était la méthode la plus simple avec laquelle nous pouvons partager presque immédiatement. И это важный принцип нашей эволюции. Мы можем делиться с другими. Et c'est un principe très important de notre évolution, de la possibilité de partager. Как возможность компенсировать свою карму и плата за связь с Высшим. Comme une possibilité de compenser notre karma et de payer pour le lien avec le supérieur. Потому что практика рейки, как ее передавали изначально, передавалась как практика духовного пути. Она передавалась в закрытых школах и монастырях. Parce que la pratique de Reiki, telle qu'elle était transmise au début, elle était transmise comme un enseignement spirituel et dans les écoles fermées et dans les monastères. И, наконец, я думаю, что ни одна из практик Самадева так широко и глубоко не была включена не только в направление Самадева. Et enfin, je pense qu'aucune d'autre pratique de Samadeva n'a été pas aussi profondément inclus non seulement dans le Samadeva, и также в учении психоантропологии, в структуру рабочей группы. Mais aussi dans l'enseignement de psychoanthropologie, dans la structure de travail de groupe. Таких элементов, как создание связи с Высшим, с Духом других людей. Dans tels éléments comme la création de liens avec le supérieur et avec l'esprit. L'esprit des autres. Усиление энергии через символы рейки, через символизм мудр, жестов, слов. Renforcement des énergies à travers les symboles de Reiki, à travers les symboles, les mudras, les gestes, les mots.
которые обретают истинный сакральный смысл в нашем учении. qui ont une véritable signification sacrée de notre enseignement. Мастер нам рассказал, что эти знания передавались в закрытых школах и монастырях. Le maître nous disait que ces connaissances étaient transmises dans les écoles fermées et dans les monastères. Как практика духовного пути, каждый раз она адаптировалась к эпохе, месту и ученикам. Comme une pratique de chemin spirituel, et chaque fois elle s'adaptait au lieu, à l'époque et aux personnes présentes. И именно это он делал для нас. Et c'est cela qu'il faisait pour nous. Мастер получил это учение от своего деда по китайской традиции мастеров Чиньин. Le maître a reçu cet enseignement de son grand-père dans la tradition chinoise des maîtres Shen Yin. И конкретно от мастера Ван Цзэнли, патриарха учения Чиньин. Et plus particulièrement du maître Wang Zhenli, le patriarche d'enseignement de Shen Yin. Он попросил его передавать этот метод для учеников на Западе. Il a demandé de transmettre cette méthode à ses élèves en Occident. Мастер долго сомневался, как возможно передавать этот метод. Le maître a longtemps hésité sur la façon comment c'est possible de transmettre cette méthode, который он считал как священный. qu'il considérait comme sacrée. Но он видел, что произошло с современными рейки. Mais il voyait aussi ce qui était arrivé au Reiki moderne. Со всеми, кто относился к нему поверхностно или даже богохульственно. Avec tous les gens qui le prenaient de façon superficielle. И я могу вспомнить свой пример знакомства и использования рейки. Et ici, je me souviens aussi de mon exemple de rencontre et d'utilisation du Reiki. Что такое рейки? Et alors, qu'est-ce que c'est le Reiki? Мы можем прочитать в книге Рейки Дао Дэ Ки, что это простой метод достижения хорошего самочувствия. Dans le livre de Reiki, nous pouvons lire que c'est une méthode simple pour atteindre le bien-être. Который можем передавать через наложение рук, как для себя, так и для других. Que nous pouvons transmettre par l'imposition des mains à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Именно так мы познакомились с рейки. C'est ainsi que nous avons rencontré ou connu le Reiki. Именно с этим встречаются новички, которые могут начать его использовать как метод терапии. Et avec ceci, les patients qui veulent commencer une thérapie le rencontrent. И благодаря чему он так широко распространился на Западе. Et grâce à cela, justement, il est devenu si répandu en Occident. А для нас это важный аспект возвращения к себе. Прямо сейчас. Et pour nous, c'est un aspect important de revenir à soi maintenant. Можем сделать глубокий вдох, закрыть глаза. Nous pouvons inspirer profondément et fermer les yeux. И сказать жизни «да». Dire oui à la vie. Ко всем энергиям, которые приходят к нам. Et à toutes énergies qui viennent vers nous. И сказать спасибо за все. Dire merci pour tout. И можем открыть глаза. Et nous pouvons ouvrir les yeux. И встретить друзей вокруг и рядом. Et de rencontrer les amis autour et à côté. Так что же тогда нам передавалось? Что же тогда передавалось в школах мудрости? Почему мастер столько времени уделил этому обучению для нас? Alors, qu'est-ce que c'est qui était transmis dans les écoles de sagesse et pourquoi le maître a mis autant de temps pour cet enseignement, cette formation pour nous, ses élèves? Мастер обучал в Рейки Дао Дэ Ки нас 4 года. Le maître nous a formés en Reiki pendant 4 ans. Мы проходили различные уровни, различные инициации. Nous sommes passés par les niveaux différents et les initiations différentes. По-моему, это самое длительное обучение, которое вел он непосредственно сам. À mon avis, c'était le plus long formation qu'il a animé lui-même. И существует, конечно, множество причин для этого. Il y a beaucoup de raisons pour cela. Конечно, самое важное – это сам процесс инициации, который проходит ученик.
Bien sûr, le plus important, c'est le processus d'initiation lui-même que l'élève traverse. Инициация– это процесс гармонизации, выстраивания энергетических потоков, линий, центров в человеке. L'initiation est un processus d'harmonisation, d'alignement des flux d'énergie et des lignes. Это проходит через посвящающего мастера, связывающего таким образом с более тонкой энергией, высшими мирами. Et ses centres. Et elle traverse par la personne qui est le maître initiateur. Et ça lie aussi les mondes supérieurs, plus subtils. И несмотря на чувствительность каждого, это посвящение происходит для всех. Malgré la sensibilité de chacun, cette initiation se passe pour chacun. И это трансформирует со временем и переводит ученика на новый уровень. Et avec le temps, ça le transforme et le met à un autre niveau. Цель Майсель говорил нам, что инициация – это не момент, это процесс. Céline Massel nous disait que l'initiation, ce n'est pas un moment, c'est un processus. И для кого-то он происходит быстро, а для кого-то длится десятилетиями. Et pour certains, ça arrive vite, et pour les autres, ça dure des décennies. Вместе с этим нам были переданы древние знания, адаптированные для нас, для человека Запада. En plus, nous avons reçu des connaissances anciennes adaptées pour nous, les gens d'Occident. Я вспоминаю последнее выступление Ришара о духовных иерархиях и энергиях, находящихся в луче творения. Je me rappelle la dernière conférence de Richard sur les hiérarchies spirituelles, sur les énergies dans les rayons de la création. Эти знания мы находим в учении Дао Дэ Ки. Et ces connaissances, on les retrouve dans les enseignements de Tao Te Ching. Абсолют, Дана, Дао, единое, в своей любви и переполнении однажды начало движение. Le Tao absolu, l'un, dans son amour et son débordement, à un moment donné, il a commencé le mouvement d'expansion. Ученые говорят о феномене большого взрыва. Les scientifiques parlent d'un phénomène du Big Bang. Через это расширение, через различные его проявления мы описываем их как движение Д или Дао в движении. À travers cette expansion, à travers ces diverses manifestations, nous la décrivons comme un mouvement de Te ou de Tao en mouvement. И, наконец, проходя через различные миры, эта энергия входит в конкретное существо, в Ки. Для нас это человеческое существо. Et enfin, en traversant les mondes différents, cette énergie pénètre dans un être de Ki, et pour nous, c'est un être humain. То есть наше существо, проходя через различные миры, оставляя свою часть в них, входит в тело. C'est-à-dire que notre être, en traversant les mondes différents et en laissant derrière une partie d'eux, pénètre dans un corps. Который мы получили для этого опыта на Земле. Que nous avons reçu pour cette expérience sur Terre. И затем, после жизни на Земле, дух вновь поднимается, проходя через различные миры, соединяясь в Дао. Et puis, après cette vie sur Terre, l'esprit se lève de nouveau en passant à travers les mondes, en se connectant à Tao. Не правда ли, что именно это мы слышим в учении психоантропологии и всех настоящих духовных школах? N'est-il pas vrai que c'est ce dont nous entendons parler dans les enseignements de psychoanthropologie et tous les autres vraies écoles théologiques? Давайте вспомним сущностный принцип, который нам был передан в рамках этого учения. On va nous rappeler un principe essentiel qui nous a été transmis dans le cadre de cet enseignement. Я есть во Вселенной. Je suis dans l'univers. Вселенная есть во мне. L'univers est en moi. Вселенная и я едины. L'univers et moi sommes un. Мастер сказал нам, что если вы поймете только это, вы поймете все. Le maître nous disait que si nous comprenons
seulement ça, alors nous comprenons tout. Мастер передал нам 3 универсальных принципа, которые в Дао Дэ Ки он описал как принципы жизни или рейки. Le maître nous a aussi transmis les 3 principes universels qu'il a décrits dans le Reiki comme les principes de vie ou du Reiki. Принцип включения, места и баланса, Le principe d'inclusion, du lieu et d'équilibre, который является неотъемлемой частью жизни и учения психоантропологии. qui font partie inhérente à la vie et à l'enseignement de psychanthropologie. Он описал нам духовные иерархии согласно буддийской традиции с ее проявлениями 7 высших Будд. Il nous a décrit les hiérarchies spirituelles selon la tradition bouddhiste avec ses manifestations de 7 Bouddhas suprêmes. В психоантропологии эти духовные иерархии представлены через различные духовные существа. Dans la psychanthropologie, ces hiérarchies spirituelles sont représentées par des divers êtres spirituels. Ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, престолы. Les anges, archanges, chérubins, séraphins, trônes. Это те же иерархии, описанные разными традициями. Ce sont les mêmes hiérarchies décrites par traditions différentes. И, конечно же, этическое обучение, которое так необходимо для трансформации человека. Et bien sûr, l'enseignement éthique qui est tellement nécessaire à la transformation d'une personne. Мы узнали от него 5 универсальных принципов рейки согласно Микао Усуи. Nous avons appris les 5 principes du Reiki selon Mikao Usui. Позже он адаптировал их нам через 5 этических принципов. Plus tard, il les a adaptés à travers les 5 principes éthiques. Благодаря древним знаниям и его адаптации этого учения к нам, он передал нам возможность работать и связываться через пространство и время. Grâce à des connaissances anciennes et grâce à son adaptation de cet enseignement, il nous a transmis la capacité de travailler et de nous lier à travers l'espace et le temps. Знание китайской философии его деда, адаптация древних знаний течения энергии, в человеке были переданы даосские принципы Усин. La connaissance de la philosophie chinoise de son grand-père et l'adaptation dans l'ancienne connaissance de flux d'énergie chez l'homme ont été transmis comme des principes. Как называется? Усин, Wuxin. Они вошли в энергетические методы Самадевы в движение элементов. Donc ces principes ont entré dans les méthodes énergétiques de Samadeva, dans les mouvements des éléments. Защитные практики Найгун, без которых не обходится ни одно направление Самадева. Les pratiques de protection qui sont dans toutes les techniques de Samadeva. Психотелесный метод Луйонг Дао Дэ Ки. La méthode psychocorporelle d'harmonisation Luyong Dao Te Ki. И, конечно же, эстетическое, эмоциональное наполнение через мантры рейки. Et bien sûr, le contenu esthétique et émotionnel à travers les mantras du Reiki. Мастер каждый раз поправлял ученика, который спрашивал его, что такое, что-то о рейки. Et chaque fois, le maître a corrigé un élève qui lui posait des questions de ce qui est Reiki. Он всегда говорил, вы говорите о Дао Дэ Ки? Il a clarifié chaque fois, est-ce que vous parlez de Tao Te Ki? И для него было очевидно это важно. Мы знаем, что он ничего не делал случайно. C'était évidemment important pour lui parce que nous savons qu'il ne faisait rien par accident. И последние годы он говорил только Дао Дэ Ки. Et ces dernières années, il ne parlait que de Tao Te Ki. И вдохновившись этим учением, мы хотели идти дальше, чтобы познавать мир, себя, других. Et inspirés par ces enseignements, nous voulons aller plus loin, d'apprendre et de connaître le monde, nous-mêmes, les autres. И мы можем, конечно же, продолжать это глобальное учение. И мы очень рады тому, что мы продолжаем это одновременно живое. Nous sommes très heureux quand nous pouvons continuer cet enseignement vivant. Глобальное учение передано нам живым мастером мудрости.
et global, très complet, qui était transmis par un maître de sagesse, un maître Я évident. выражаю всю свою благодарность нашему великому другу, Et j'exprime toute ma gratitude envers notre grand ami. и мы продолжаем изучение, углубление этого учения. Et nous continuons à approfondir cet enseignement. И в этом году мы приглашаем всех на фестивале супервизию Рейки Дао Деки. Et cette année, nous invitons tout le monde à une supervision et à un festival de Reiki Tao Te Ching который пройдет для всех учеников и не только. qui va pour tous les élèves, mais pas seulement. 2-3 июля вместе с Инеей. 2-3 juillet avec Inéa. Спасибо вам за внимательное слушание. Merci à vous pour votre écoute attentive.